Hi guys, for today's video day guys is birthday ko rin idadron kay ano po teklas yun. Uy, hey. Dekat. Standing around, I So ako rin kauban nun guys kay ang mama papa gusto ko ng tinapay, ate, kuya, gusto ko ng kape. Joke! Ito guys ang kauban nun kay ang papa, mama, o ang igsoon na kalima na si Rovi Kiara, T.I. Corteros. Ug si Sir Dipod po guys, si Sir Mike, siya may driver. Amigos ang papa guys. So some of you man guys asking me na unsa di course na ako guys kay namo sa chat ko na akong si course na. Actually guys, I'm really sorry that I never mentioned what course I am habang vlog ko. So bali ang course din ako guys is BSIT or Bachelor of Science Information Technology. So actually guys, is my second choice man guys. To be honest, ang first choice now guys is tourism, but mo ko kapasar guys mo nang ato sa BSIT na pasar. So mo to guys, ako grab ang opportunity kay sayang ang pud, diba? So actually guys, taga mo ko napaswa na eskwelahan guys. Nasa Cagayan, na sa Cebu, na sa uban pa. Pero akong gipili jud sa Bohol jud kay dito ko nang layo mo guys. So mo nang gipili ko na ang TMC. Then actually guys, kaning blue na nilabay na eskwelahan ani mo na tong di ko ni high school o ni senior high school. Ana po ko ning graduate. So ang pangalan sa eskwelahan guys is Colegio de la Medalla Milagrosa, located at Hagna, Bohol guys. So ana di ko ning graduate guys. Ang nice sa Medalla guys is kanang the way of learning nila guys kay very presentable and understandable. So bali more ila jud itunga-tunga ba like 50-50 ba, na 50 sa reporting, 50 sa written work, 50 sa oral na guys ba. Na mo iba eskwelahan guys nakadungog ko na kanang kuno sila mga report di ko sa mag report tapos po sa ko sila written na. So how can student can learn how to explain, diba? How can student know how to communicate, diba? Mo man na way pag communicate kayo sa reporting, diba? You are communicating to people man, to your classmate or to your teacher pod, diba? So gina-explain mo o gina-understand mo ang topic na imong gina-explain. So bali maka-learn pagka so importante po na communication skills guys. So sa Medalla very known dyan na communication skills, very pinaka grabe dyan nila. Unang kasagaran sa mga students sa Medalla guys is kanang they are very well at communication skills guys, kay tungod po na kaya train mo gamihan na guys kaya bukas sa reporting oral mo na. So more dito guys, bye.